Дажунони азиз, касоне ки дар видеои пешина дар комментар нависта буданд чӣ намуди мошин маъқулашона, мо барои ҳамон одамо ҳамон намуди мошинҳоро ёфтем ва навор кардем. Касе ки чӣ намуди мошин маъқулаша дар комментар бинависа, ҳамон намуди мошина бо онҳо видео карда мепартоем. Пеш аз навор тамошо кардан лайк, подписаться, озод набароед. Рафтем. اینا خرسندی مردم اینا کبینینا رحمت نه تن همه مردم. ماشین دیگه با خواست شما подписчикои азиз Opel Sedan. Машина нигоҳ кунед, машин дар ҳавои судагӣ чоткӣ бода. Машина солиш 97 ози балонаш мебинем. Балонаш чоткӣ на панавайда, пачка. 4 та балон пачка. Нигоҳ кунед. Машин салона обҷат, утилизация ҳама чиз 100%. Афой машини Opel Sedan. Озя салон шайбинем бо. Машин чоткӣ бад, салонш тозаки хушрӯ. Нияхта. Механика чоткӣ бада. Салонш девонагӣ бад. Агар ин машини Opel Sedan соли 1997 харидор бошад, дар ҳамин номеро занг бизанед. 80 30 85 55. Занг бизанед, машинча 52000 сомонӣ мега, бо мобила мешавад. ماشین سلام علیکم نیا بورگا برادرای این مردم خرسند اینا چیزی گفتنیه بگی اکای زویرا اینا خرسندی مردم اینا کبینینا رحمت نه تن همه مردم ماشین چای دیگه باز ماشین بزرگ چای با خواست شما подписчикои عزیز این ماشین چای ببینید وکتور سالش 96 ای این بالونش 70% айда, а он уж чёткий, на машина бараш. Машина Vectra, хафуш, и машина мотор 6. Салон шайб бинем бо. Салон чёткий бад, механика. Салон что заки хушу, мотор 6. Агар на машина Vectra соли 1996, салона уҷат утилизация документош 100% харидор шуд, ана номер занг занад. 90 50 90 304 занг бизанед мошинча 30000 сомонӣ мега бо мобила мешавад. Я мошинча дига аз таҷи карван мошина бинед фақат номерош девонагӣ бадай бо я мошин салона уҷат утилизация любой чиз дора мошинча балонош 80% айда чоткӣ бадай на мошина нигоҳ кунед не девонагӣ бадай озина салон шабинем. این ماشین موتورش 1.6 стоит. این салонش механикай тозаки хушрӯйда багажи калони чоткӣ дора ина. Чоткӣ бада. Машин девонагӣ бад. Салонаш. Хафои машин гӯштошаби гӯштош бо девонагӣ бада. Хафош чоткӣ бада. Агар машинчаи бобуйга харидор бошад, дар ҳамин номеро занг кунед. 971 25 1100. Машинча 68000 сомонӣ мега бо муомила мешавад. Третя машин ба хости шумо подписчикои азиз Opel Хачибек. Машина бинед фақат машин чоткӣ ва беҳтарин дар ҳолати хуб қарор дорад. Ин машин машина солиш 96 чай. Озина салонш мебинем. Салонш чоткӣ бад. На, телевизор кандошта. Ин машин салон худш. Девонагӣ бад. Утилизация салона уҷат ҳама чиз дора, документош 100%. Ин машина қафош. Машина қафош. Мотор 1.6, утилизация салона уҷат ҳама документош 100%. Ин машин. Агар ин машини Opel Хачибек харидор бошад, дар ҳамин номеро занг кунед. 935 65 80 01. Занг бизанед 42000 сомонӣ мега бо мобила мешавад. Ин машини дига Zephyr. Ба хости подписчикои гуфтарин ки дар комментар нависидед, ин як машини дига Zephyr сиёмка мекунем. Ин машини Zephyr Opel солиш 2008 ай. Як машина. Ин қафои машини Zephyr. Ин машина як чоткӣ бад. Ин дига 4 та балонаш пачкаи машинча девонагӣ бада. Навоз машини Zephyr салонш мебинем бо. Ин машинча девонагӣ бада. Тоза моторш дуда. Документ надора. Машин 1.5 сол хоб будагӣ.
Машина не кондиционер, печкаш ҳамаи чӣ кор мекунад, салона ҳуҷҷат утилизатсия надорад. Касе агар ҳамин Зефира соли 2008 харидор бошад, дар ҳамин номерҳо занг бизанад. 965 05 50. ин машинча 65000 сомонӣ мегӯяд, бо муомила мешавад. пуле ки ҳуҷҷат мекунишад анамушан мезгарад. ина подписчикои азиз, барои шумо я машини Opel Hatchback чӣ хеле ки дар комментария нависабдем, ҳама машина барои шумо видео мекунем. ина як фақат қафои машини Opel Hatchback машина бинед. чотки вале леон мегӯяд. o'zini salonش هم میبینیم بو ماشین چوتکی salonش توزه نازدگی نگه ماشینچه salona ucad utilizatsiya hamma ichi dora motor shagish pasте chotki voda agar ham Opel Hatchback xaridor bo'lsa ham nomer zang bizaman 887 37 474 زنگ بزنید 45 سامانی میگه با معامله میشه یا ماشین چه دیگه باز ماشین بزرگتر با خصوصش مفتشکوی عزیز ماشینی وکتر سالش 95 نرخ کاتشکای ده نگاه کنید فقط ماشین چه چوتکی ساسیانش اونگی بده چوت بالانش میشه سوزایده نگاه کنید فقط ماشین ده اونگی بده باز ماشینی وکتر یا سالونش میبینید این ماشین موتورش یک 8 ماشین تو زاکی خشو ساسیانش دیوونگی بده مکانیکه چوکی آده ماشین این وکتر کافوش تماشا کنید فقط نگوشتش چوکی بده یا تا دو تا دیوونگی این ماشین وکتر سالش 1995 ساسیانش دیوونگی یک 8 موتور داکیومنتش 112 خریدار بشه در نام نمره زنگ بزنید 931 989 152 این ماشین 25000 سومونی میگه با معامله میشه یا ماشین دیگه استراجی بخصوص شما پادپیچکای عزیز گفتم این هم ماشین دیگه استراجی تماشا کنید ماشین استراجی سالش 99 سال ماشین چوتکی بعد ساسیانش دیوونگی چوت بالونش پاچکای نگاه کنید فقط بالونش چوتکی بده نوزیا سالونش میبینید این ماشین موتورش یک 8 قبقه مکانیکه ماشین کانسانر پچکا همه چی کار میکنه سالونش کوژنی توزه همه چی سطح زایده این قفای ماشین استراجی کسی اگر این ماشین استراجی سالش 1999 خریدار باشه در نام نمره زنگ بزنید 970 20 89 89 این ماشین دکمه نداره همین سبب 44000 سومانی میگه جای آخر روشی داشته دکمه چقدرش میکنه میگه 44000 سومانی میگه این ماشین ساسیانش دیوونگی بده